case Parliament. Yesterday, very hot, heated. Apa tindakan? What actions to be taken? Kita nampak, kita dengar, orang pulang bukan orang punya. Wah, magic macam tadi, magic boleh tukar. Tapi tadi magic dia tukar muka. Ini video muka sama saja. Betul tak? Muka sama, suara sama. Tadi magic muka boleh ubah-ubah. Wah, 5 kali dia tukar itu muka. Sekejap jumbong, sekejap darah lighting. Sekejap merah, sekejap kuning, sekejap biru. So this is very crucial, very important for us. Where do we bring? Since kita capai kemerdekaan, bila kita bantu Malaysia, tidak ada parti dari Semenanjung di Sabah. Don't talk about Sarawak. Kadang-kadang bila saya dengar cakap, oh Sarawak is better than us. You know why Sarawak is better than us? There's no party dari Semenanjung, DAP, PKR, UMNO, Amanah, PAS, tukaran Sarawak. No federal party, no federal party. Semua Sarawak parti. Tapi kita sama, jangan kalau mau banyak parti. Paling banyak parti di dunia bukan di Afrika, di Sabah. Betul. Wah, parti atas awan punya star jadi ketinggalan. Dulu parti bawah tanah punya Makodin, Pandika, Akar. Macam-macam parti yang ada. Pasal apa mau buat parti? Why do you want to set up a party? How do you unite them? Parti PBS, Parti Staff, Parti UMNO, Parti PKR, Parti Warisan is not based on race. It's not based on religion. It is a multiracial party. Presiden, deputy president, dan lighting, orang handsome berdiri dia. Dia mau tengok. Wah. Kalau kamu yang dia Jumong naik presiden. Vice President Terence Siapo. You just imagine how many Secretary General orang Keningau, naik presiden orang Brunei. Bukan semua orang bajau sempurna. Ya. You go to BTS, dari atas sampai bawah, semua ke dia. Ada sikit-sikit dia. You go to Star, dari atas sampai bawah, betul tak? You go to UMNO, semua Muslim punya situ. Where do we go? When we form Malaysia, Sabah only 3 party. 3 parti saja. Parti apa dia? SCN, Sabah Chinese Association, Pang Tik Chung. Ingat dulu Pang Tik Chung. Dulu sebelum merdeka. Lepas itu APO. Itu semua pimpinan-pimpinan. Idrus Matapin, Gani Gilu, lain-lain pimpinan. Tun Fuad Steven, Dewa Deh, ASCO, Nalaitul Muslim. We can build a nation. We call it Malaysia. Kita boleh bantu Malaysia bila ada parti dari Semenanjung, cuma parti Sabah 3 saja waktu itu. Why can we combine, unite Malaysia to form Malaysia when there was no party from KL in Sabah? Yang cakap ini naik presiden UMNO dulu. Dia pun ikut UMNO. Wah, orang cakap ikut UMNO ini. I follow UMNO. Why did I follow UMNO? When I follow UMNO, because ASCO was dissolved, I scolded. Saya marah sama anak Tun Mustafa, Datuk Abdul Hamid nama dia.
Kenapa bubar Astor waktu itu? Saya beritahu, the moment you want to become candidate, the moment you want to form a candidate, mesti KL sign. Watika, itu letter of candidate is there. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi saya tengok, saya naik dari muda, naik pemuda, naik bahagian, naik sampai naik presiden nombor 3 tak country. Nombor itu country buang. Pasal apa buang? Pasal saya bising pasal rakyat. Semalam saya bising rakyat punya di parlimen. Bukan pasal saya bising pasal poket punya. Kalau saya bising poket, diam-diam itu menteri masih kanan. Buat apa pasal fikir? You are wakil rakyat. You are wakil rakyat representing the people, not representing your pocket, not representing your desire, nafsu. Ini yang susah. That's why sekarang banyak parti. Ada Star, ada PBS, ada Warisan, ada apa, ada yang baru punya, ada lagi yang dia memimpi. Parti impian. 1, 2, 3. Democratic process. Are they united because for the people? No. They are united because dia mau jadi YB calon. Dia mau jadi menteri. Dia mau jadi ada projek. Dia mau ada duit. Tidak bagi duit, tidak bagi projek, lompat. Hai. Pasal apa? Itu nafsu, the greed. They want something. But they forgot. What they want is your personal. But what the people want is more important than your personal one. Betul tak? Penting rakyat apa yang mau, bukan apa yang mau saja. Kalau apa yang mau, you jadi menteri, ketua menteri, menteri keuangan, pegang duit, pegang projek. Kalau itu personal, tapi rakyat apa dia mau disapa? Bos, ya. Mau sebaik. Mau dia. Rakyat mau air. Rakyat mau elektrik. Tidak ada di Malaysia. None. Bagai Perlis sampai Johor. Elektrik putus-putus 2 jam, 3 jam. Di Nampang putus lampu. Oh, ini salah daerah orang bilang. Pasal dia dulu. Lampu dia punya salah. Air tidak ada, dia punya salah. Bukan jabatan air punya salah. The moment we take over the government, tomorrow we will make sure that jabatan air do the job properly for the rakyat. Penting kepada kita. Ini yang saya bimbang. Kenapa air boleh turun dari itu atas? Banyak air jalan raya tapi pipe tidak ada air. Betul? Itu Singapura tidak ada air, itu Middle East tidak ada air, dia pakai itu air laut, proses air hujan proses untuk minum, air laut proses untuk kasih bersih, tandas kasih bersih macam-macam, bukan untuk minum. Why do they have that? Sudah berapa tahun? Kenapa kita tidak boleh buat? Oh, kita tidak mau buat. Sabah Maju Jaya. Nama kita pakai baju merah, macam saya punya baju. Where do we bring our children? Ini penting kepada kita. Pilihan raya kali ini lain dari pilihan raya yang lalu. The last elections, kita mau pilih siapa Perdana Menteri. Betul tak? Ini kali kita mau pilih siapa Ketua Menteri Sabah. You want the leader who can control the interest, protect the interest of Sabah. That is important. That is very important. Jangan kautin. Susah. Saya tidak mau kautin. Ya. Itu SFI segitu mau hadir, kau punya kawan saya Mokhtar, no. Itu SFI kita punya.
bukan Kuala Lumpur. Betul tak? Mau ambil pasir dekat Kuala Penyu dari KL, mau ambil pasir, itu pasir kita punya pasir, bukan dia punya pasir. Kongsi beli, tapi kongsi macam mana? Petronas, kita punya minyak, kita punya gas, tapi kita kongsi 1974 PDA Petroleum Development Act, Akta Kontrol Minyak Gas di Malaysia, Petronas. Tapi 95% dia kontrol, bagi Sabah 5%. Kongsi 6. Tidak mau. Bagi dia cakap 6. Hai. Mana boleh 6? 100%, saya paham. Saya ahli ekonomi, saya belajar luar negara. Bila saya tiru 5% tidak apa. Kalau 5 tahun, 10 tahun, saya paham. Ini dari 70 sampai 2025. Pasal itu saya ketua menteri, saya naikkan cukai. 5% sales tax, saya minta 5%. Sekarang AGB dapat 2 bilion untuk Sabah punya. Bagi untuk rakyat 2 bilion. Because of sales tax. Siapa buat? Warisan buat, bukan GRS buat. Oh, belanjawan. Development expenditure. Baru-baru ini last year budget. Berapa budget? 6 bilion? 7 bilion? Hai. Budget 6 bilion, 7 bilion. Saya mau kasih tunjuk sekejap. 6 bilion. Saya tanya itu Mas Sidi. Mas Sidi, berapa itu pembangunan? Development expenditure. 5 bilion. 5 bukan 5 bilion, 5 juta. Development expenditure, pembangunan, ini Kementerian Kewangan, 5 juta. 3 bilion, di mana? Why you put 5 billion? Pak Fairul, kasih sama Masjid. Ini dia yang buat, bukan saya buat. Ini belanjawan negeri. Where are the 3 billion? Money that you budgeted for in your ministry. Itu tidak masuk lagi JKM. Jabatan Ketua Menteri. Jabatan Ketua Menteri dia pegang berapa bilion? Masih dipegang kementerian dia 3 bilion lebih. Tapi development expenditure cuma 5 bilion. Kemana itu duit? 3 bilion. Where the money goes to? Itu kalau ada function, ada cabutan tiket bertuah. 1 kereta hadiah. Kereta apa? Fukloi punya, bukan Fukloi punya kereta. Christian. Motosikal. Where the money? Kenapa belanja untuk cabutan tiket bertuah? Kenapa tidak belanja duit untuk selesai masalah air, masalah elektrik, masalah jalan, masalah industri? Kita ada kayu, kita ada kelapa sawit. Saya buka 3 kilang, Sandakan. Dia brand dia standard. Tawau minyak masak, best. Ditanam di Keningau, onsoi. Onsoi tidak jadi, standard tidak jadi, cuma yang jadi di Tawau, yaitu best. Minyak kelapa sawit, palm oil kita punya. Minyak masak kenapa kita tidak buat? Kita beli dari Shah Alam, kita beli dari PJ. Kenapa mau beli PJ? Kenapa tidak boleh beli di Kota Kinabalu, di Keningau? It's our own resources. Saya beritahu, saya bank export of law. Saya beritahu dengan PJ Tan, dia ada kilang inanam. Saya mau supply kayu, you buat kilang, you buat perabot. Saya tidak mau beli itu Jepun punya furniture.
Buat apa membeli Jepun punya furniture? Kita punya kayu, kita beli. Ini tidak tahu dari mana ini. Ini rostrum, bukan Jepun. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang bermajlis sekalian, it's very important. Pasal hari ini, saya minta supaya rakyat di Sabah sedar dan tahu where the countries are going. Ini satu lagi. Belanjawan. Kegiatan-kegiatan akhbar, penerbitan, pentadbiran am, Sabah, Maju Jaya, ini just akhbar saja. 2024 belanja 2 juta. Tahun ini belanja 8 juta. Wah, 6 juta untuk buat itu akhbar-akhbar. Mana duit? Kadang-kadang orang kita susah. Kalau saya kasih tunjuk di belanjawan tebal, pemberian bantuan di bawah pejabat tugas-tugas khas 44 million. Pejabat timbalan setiausaha kerajaan negeri 44 million. Kenapa buat seumpama itu? This is where saya harap rakyat di Sabah musim tahun baru snack kita jaga dengan baik-baik. Ya, jaga dengan baik-baik untuk anak kita. Boleh? Don't think of me. It's not for me. It's for your generation. It's for your generation. Ini yang kita perlu buat. Pilihan raya kali ini, save Sabah. Why do you want to save Sabah? Save Sabah. Moi Suya. Save Sabah, Moi Tian. Save. For your generation. Macam mana kita tarik pelabur? Ginger datang, investment come to Sabah. Berapa lama dia boleh tahan? Air tidak ada. Elektrik tidak ada. Jalan raya pun rosak. Tidak bagus. Macam mana mau pelabur to sustain development yang ada? Wah, itu orang semua mau bagi makan dulu. Semua mamalah ya. Dating. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, this election is very important for us. This election is penting kepada kita rakyat di Sabah. Jangan salah. The younger people like you all, make sure register to become voters. Tanya mana undi. Ya, 18 years old is eligible now. Tidak tahu, tidak penting, kita boleh mengundi otomatik, tapi di mana mengundi? Jangan hari ini otomatik, kita GG tapi undi dibagi. Wah, punya jauh. Ini hari tahu besok nanti macam mana, naik kapal, naik kereta, susah. Do the job now for the future of our Sabahan yang ada. Kita boleh kerjasama dengan kerajaan persekutuan. We can work with all whoever there, the majority di Kuala Lumpur. Kita tidak cukup. KL 166, Sabah 25 kursi, Sarawak 31, 52. Dua-dua pun tidak boleh bentuk kerajaan. Kena ada kerjasama KL. Kalau federal government, whoever there, kita boleh sokong. Tapi Sabah, orang Sabah tentukan siapa kerajaan Sabah, bukan KL tentukan. Don't let them decide who is the leader in Sabah. You have every right as a voter. Kamu ada undi, itu kuasa kamu. Kamu ada undi, itu kamu punya kuasa. Jangan jual ini masa depan kuasa yang ada di Sabah ini. Ini saya timbang. Kadang-kadang sampai pilihan raya, bos, tapi angpau ada.
Dia tengok itu angpau punya. RM50, RM10, RM100, RM500. Itu RM500 punya angpau boleh tukar undi ya. The future, 500 mana boleh selesai? Air, jalan raya, future, education. Saya sudah banyak kali cakap, besok kita jadi kerajaan, I want to make sure Yayasan Sabah. Yayasan Sabah mesti ada cukup duit. The moment Yayasan Sabah ada cukup duit, kita boleh bagi anak-anak kita beasiswa. Masa saya ketua menteri, saya ambil itu, FMU, 20,000 from one company, bagi Yayasan Sabah. Saya bagi 50 juta lebih, 52 juta untuk beasiswa. Anak Cina, anak Kadazan, anak Bagau, anak Melayu kita bagi. Pasal dia budak Sabah yang layak, anak Sabah untuk dapat bantuan beasiswa dari kerajaan negeri Sabah. This is very important. Education, health, kesihatan. Saya sudah antar orang, 2 negara. One is China, the other one is India. Kita boleh buat ubat di Sabah, generic tablets. Ubat. Kita tidak perlu itu supply pamaniaga, monopoli sana ubat, Panadol, penicillin. Kalau Negeri Sembilan boleh buat kilang, ubat. Kalau Selangor boleh buat kilang ubat, kenapa Sabah tidak boleh buat kilang ubat untuk orang Sabah? Hospital kita, klinik kita, pasal itu kita wujudkan Kementerian Kesehatan. Untuk pastikan supaya mesti sehat badan. Ada sekolah tidak sehat tidak ada guna. Ada sekolah, ada kerja, tapi tidak sehat, itu duit tidak boleh pakai. Betul tak? Makan diabetik ada, gula tidak boleh makan, makan daging darah tinggi, ya, macam-macam penyakit yang ada. Jadi it's very, very important for us to establish the outfit untuk masa depan anak-anak kita. Ya, institution yang ada. Pasal itu penting kepada kita link up. Kita sudah link dengan one university coming from China to make sure that kita anak-anak kita belajar. Ya, belajar dalam bidang pertanian, agriculture, pasal tanah kita subur. These are some of the program yang kita perlu lakukan. Tapi saya sebenarnya tidak mau cakap panjang, pasal ini tahun baru Cina. Dulu saya di Kuala Lumpur, Menteri Budaya, Culture. I was the Minister of Culture and Unity in KL before, and unite the people. When I was there, I call all the Christian people, I call all the Muslim people, let's work together. Jangan gaduh pasal masjid tinggi, gereja tinggi, cross tinggi. Don't quarrel because of cross is higher than the mosque. Mosque is bigger than the church. Don't. What is important, not because of the size of your building, but the content of your teaching. Kandungan macam mana kita ajar followers kita. Sama ada di Islam, sama ada di Kristian, sama ada di Hindu, itu penting kepada kita. That's how you unite. Ya, pasal itu saya datang hari ini, tahun baru Cina, pasal saya tengok orang tua-tua kita tidak apa, bagi makan dia. Panjang ucapan, nanti makan lapar, dia tidak dengar saya bercakap. Kalau dia makan, dia kenyang, mungkin dia balik rumah, dia ingat. Saya cakap. Apa cakap? Jangan lupa. Ya, ini tahun ular. Itu ular mesti tangkap. Jangan salah. Undi for the future of your children. Don't just think, jangan fikir pasal undi warisan, pasal kita tidak. Who are the right? That is what's wrong with us. Saya dulu pegawai kerajaan di Sabah. Early 80s. Sama Datuk Marcos Situn. Marcos mana ini? Ini Makoding punya orang dulu. Sekarang dia ketua warisan. Ini orang Ranau Dusun. Dia tidak lompat-lompat dulu. Saya kerja sama dia di Jabatan Ketua Menteri 1979-80. 80s. Project Investment Unit. SFI, Sabah Gas, Sabah Energy. Sarawak tinggal jauh. Sabah lagi maju. Betul. Ada Sabah Bank, ada SF, ada Sabah Finance, ada Sabah Development Bank. Sekarang Sabah Development Bank utang banyak. Utang. Bank ada utang, tidak boleh bayar, mana boleh itu bank.
Itu macam punya bank bankrupt. Tapi ini state government punya bank. Ini saya bimbang. Saya cakap soal parlimen, suruh masuk juru audit. Besok saya balik TGL, itu sidang parlimen, saya tunggu apa jawapannya. Ya, we want to know what, not only kita bangkit di parlimen, suara kita, but the more important, apa mau dia selesaikan. Ya, jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, this Chinese New Year is the last Chinese Year before the election. This is the last Chinese New Year before the election datang di Sabah. Jadi saya berharap jangan nanti saya tengok banyak itu hati-hati ya. Apa ya? Yang people mau makan. Ya. Jadi saya harap sungguh this coming elections we must be united as a Sabahan, and we must have that autonomy. Kita kena ada autonomy to decide where, how ini Sabah mau kita maju, mau kita bangun. Ya, we can work with them, no problem. Ya, they cannot tell me too much. Pasal saya kerja sama dua orang beberapa tahun, sudah kerjasama, saya sudah rasa Mahathir kerjasama, Dola Medawi kerjasama, Najib kerjasama, Mayudin kerjasama, Tapau Singh kerjasama, Lim Kit Siang kerjasama, Guan Eng kerjasama. All I work with them. Don't tell me what to do. Ya, yang penting kepada kita, we want to resolve the Sabahan, apa orang Sabah yang mau untuk kepentingan orang Sabah. Ya. Dulu kita kerajaan tidak dengar itu YB menteri-menteri ada kes macam sekarang. Betul tak? Mana ada menteri-menteri? Kalau ada menteri, saya beritahu semua menteri, Jun Wong masih ingat, mau projek, saya bagi projek. Kau bagi surat, satu projek, dua surat letak jawatan menteri punya. You jadi businessman, jangan jadi menteri punya. Dulu, you remember, first week, cabinet meeting, I reminded them, don't do business. Help the people, don't become businessmen. That is not your function. Kita wakil rakyat, sabda rakyat. Tapi ini wakil rakyat Sabah, ini saya malu. Makan pun tidak cukup. Gaji mau naik. Makan tidak cukup. Gaji naik tidak apa. Tapi jangan itu. Lailo. 2 juta tidak dapat, 3 juta tidak dapat, 300,000. Macam mana kita buat ini? How do you govern the state? Very embarrassing. As a Malaysian, as a Sabahan, as a senior politician in the country, such a rich, ini negeri kaya. Banyak kayu balak, emas hilang, kayu balak hilang, gas pun kemana? Ya. Ini yang saya mau tahu. Tidak tahu betulkah, tidakkah, ada lagi satu case. Itu gas pun sudah ada syarikat, dari mereka syarikat, mau kontrol ini supply gas. Tidak tahu dari mana dia datang. Ya. Nanti Dewan Dagangan Negeri saya akan tanya, betulkah tidakkah, kemana mau pergi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap hari ini ramai yang datang, very senior people. Ya. Pasal itu penting. Ya. Datang supaya kita bagi ingat. Pasal kadang-kadang mungkin saya pun sibuk, tidak sempat untuk kasih ingat. Semua orang-orang kita, pilihan raya datang. Sama ada lepas Tahun Baru Cina, sama ada lepas Hari Raya, sama ada lepas keamatan. Election is coming. Election is definitely this year, not next year. Yeah. So make sure this year, bila sampai pilihan raya, undi. The future of your children. Vote for the future of your children. Saya mau tanya ini. Kadang-kadang saya dipahamkan Ajiji mau minta supaya tambah lagi satu penggal. 5 tahun lagi minta. Ini orang Sabah, dia sudah perintah 5 tahun. Adakah Sabah sekarang jauh baik sebelum dia perintah ataupun sekarang jauh baik? Lagi teruk. Mau bagi sama dia 5 tahun, lagi teruk. Buat apa mau bagi? Ya.
Jadi penting kepada kita pastikan don't make the wrong mistake for your children. Do the right thing for their future. The right thing is to vote against them. Ya, jangan undi. Ya, and it's the time for us to make sure that Sabah must determine the destiny of the people of Sabah yang ada. The autonomy must be there, but we must know how to do. Saya akan, bila sudah bubar dewan, saya akan sebut satu-satu persatu where Sabah should go. Apa kita buat di Penampang, apa kita buat di Sandakan, apa kita buat di Keningau, apa kita buat di tempat-tempat tertentu. We have plan, kita tidak mau cakap. Ya, bukan mau cakap. Dulu saya ada plan, pendidikan, kesehatan. Itu PKR pun lompat. Siapa PKR lompat? William, siapa? Chua, siapa Chua? Kenny Chua. Saya lantik DAP punya YB, Roni. Lantik Roni, lompat sana. Siapa lantik? Bukan Gigi lantik, saya lantik tapi lompat pergi sana. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan fikir sangat pasal alliance. Democratic proses saya tahu. Tapi dalam banyak alliance, banyak pikiran. Ini YB mau jadi menteri. Ini YB mau jadi ketua menteri. Ini YB mau jadi menteri keuangan. Ini YB mau jadi projek. Jangan pikir. Kita mau pikir, jangan banyak bini. Banyak bini sakit kepala. Betul tak? Banyak bini, banyak tanggungan, susah. Tapi kita pastikan supaya rakyat di sini keutamaan dia. We must make sure that we can do. I can tell you, saya civil servant di Sabah 10 tahun. Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Jabatan Ketua Menteri. Saya kerja 3 kementerian di Sabah. Civil servant, 10 years. Cing Kui Bi, Tio Pulun, Taiman Sipaun, sama-sama. Ya, Joseph Kurup, The Late, The AG semua. Kami kerjasama. Macam mana? Saya nampak masa saya pegawai kerajaan 1970 sampai saya letak jawatan. The late 80s. Ya. Lepas itu saya nampak Sabah can do better than Sarawak. Can do better than Sarawak. I can tell you. We can do better. But you must have the right government. The right government, the right leader yang ada. Saya yakin kalau ini kita boleh buat, pasal apa? Kita dekat. Budak Sabah dekat dengan China, dekat dengan Jepun, dekat dengan Hong Kong, dekat dengan Xinjiang. The market are nearer. Dekat dengan Kalimantan. Dekat dengan Vietnam. And resourceful. Kita lagi banyak resources yang ada. Ada emas, ada gas, ada mutiara macam di Sempurna. You know, how do you culture that? Itu Sempurna punya mutiara dulu masa saya KL, saya bawa itu jual pergi mana? Jual London di mana? Harrods. Al-Fayed bagi saya ruang, saya pergi masa saya menteri dulu. Menteri Kebudayaan, lepas itu culture, lepas itu 1 bulan. Saya bawa itu batik Malaysia, saya bawa itu mutiara, itu batik Malaysia, saya jumpa dengan Asada punya GM. Christian Dio punya GM. Make sure use the material, batik untuk buat netai, batik untuk buat itu kasut punya handling, you know, untuk buat itu beg tangan punya dulu. Tapi tidak lama. Pasal saya pun buang, dia buang saya. Pecat saya buang, macam-macam. Kenapa? Itu bukan menjadi masalah dengan saya. Kita boleh buat. We can do a lot of things. Yeah? But we don't have enough time. The last elections. I hope these elections, pasal undang-undang lompat sudah tidak boleh lompat. Itu parti punya undang-undang sudah ubah, tidak boleh lompat. Itu constitution punya tidak boleh lompat. Jadi besok calon mesti menang. Calon mesti jangan lompat. Nah, ini yang kita perlu. Pastikan supaya bukan hanya kita pilih calon, kita pilih kerajaan. We must have the right kind of vision where ke mana kita nak bawa negeri Sabah. Yang penting kepada kita, jangan nanti besok you pilih itu YB, itu parti, gautin KL. Boleh gautin, tapi saya jangan gautin dengan saya. Itu Sabah interest important.
Mesti orang Sabah punya kepentingan dia kita utamakan. Kalau saya penting pikiran saya ikut itu UMNO, KL sana, pangkat lagi tinggi, projek lagi banyak. Tapi saya tidak mau pikir, pasal saya pun sudah lama politik. Saya mau pastikan, saya sayang orang Sabah, saya sayang negeri Sabah, saya perlu pertahankan hak Sabah. Terima kasih banyak. Kongsi baca, sedih bola. Thank you. Thanks a lot for coming. Terima kasih banyak, minta maaf kasih susah, dan Jun Wong and all the team, Liang, Cintek, Sam, TV, semua ini, Malina, my old friend, Malina was there, kawan lama, when Yong Tekli, saya tolong banyak itu Yong, saya mau cakap pun susah. Ini Chong punya pun saya kenal, ini Chong Kaket punya dulu, LDP, betul. Kawan-kawan lama kalau saya cerita dalam politik. Tapi kita kerjasama, pastikan kita mau selamatkan anak-anak kita, rakyat di Sabah ini. Sekian, terima kasih banyak.